Dumateng para bapak ibu niki saged dipun milai pun siap sedaya pun alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La haula wala quwata illa billah. Maban. Para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh wabil akhwas panjenenganipun Rama Yai Haji Gemil Kabahyaki ingkang tansah kamulyakaken dening Gusti Allah. Sepuh bin sepuh Mbah Supar panjenenganipun pantiran sedaya wonten ing ngajeng sedaya keperjuanganipun muga-muga dipun mulyakaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala, terutama le nggih menika sedaya pengurus masjid lan sedaya pengurus panitia nggih menika rupane panitia nglaksanakaken gebyar nggih kawe abon sedaya ing saat punika ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ing mriki saderengipun kita nglaksanakaken napa ingkang dados sejo kenyataan kita panjenengan sedaya. Salah. Mriki monggo sami tansah nyaosaken syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala atas syukur punika nyukuri nikmatipun Gusti Allah sing sampun dipun curahaken dhateng pangkuan keluarga kita panjenengan sedaya wabil akhos nggih menika karya poring jeruk wangi mugi-mugi mawon anggenipun tasakuran saat setunggal nggih menika Muharram punika muga-muga Gusti Allah nurunaken rahmat sehingga dadosaken berkah umuripun, berkah rezinipun, berkah keluarganipun, sehingga ing tembe dadosaken nuwuhaken napa ingkang dados sejo kenyatanipun warga Poring Jero Wangi, sehingga dipun paringi berlimpah ruah rizki sing kathah lan barokah, tambah ibadah kanthi istiqomah selamat dunya selamat akhiratipun. Amin. Allahumma shalawat salam dugi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia kanthi wasilah wasan shalawat dan mahbaibun sehingga sampai ila yaumil qiyamah tansah kedakumatipun Kanjeng Nabi lan angsal syafaatul udzma. Dumateng para mbah, para bapak, ibu lan sedherek-sedherek ingkang tansah dipun asih dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saderengipun kala wau dadosipun sak sampunipun salat maghrib punika langsung, tapi keadaan wekdal kalau lampu mati dados boten saged langsung, dados niki alhamdulillah saged daya neka terlaksana. Muga-muga mawon napa sejo kenyatanipun dipun paringi ridho dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih sepindah anut saking dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih menika sing kanthi wasilah wasan surah Yasin mangke dipun waosan terusaken kelawan waosan istighfar, lajeng nggih menika ayat kursi lan lajeng nggih menika rupanipun nggih menika doa sesarengan awal tahun kalian akhir tahun kalian awal tahun. Mila ing mriki muga-muga mawon napa ingkang dados jo kenyataan kita panjenengan sedaya sebagai warga RT RW 7 punika muga-muga bener-bener angsar ridho dening Allah Subhanahu wa taala, terutama ing akhir nggih menika tahun. Muga-muga dipun catet dening Gusti Allah kesaenanipun wonten ing buku catatan amaliyah kita panjenengan sedaya awal tahun mangke muga-muga buka buku awal ingkang sae kelawan tok ridhonipun Allah Subhanahu wa taala dipun paringi cukup dunya lan cukup akhiratipun, bejo dunya lan bejo akhiratipun. Amin. Allahumma monggo kanthi Fatihah sepidah kagungan dhateng beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apekalipun kagojaken sedaya napa ingkang dados kenyatanipun kita panjenengan sedaya sepindah kangge tulak balaipun kita panjenengan sedaya tansah dipun paring ridho bi barokati wa bi karamah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah mugi-mugi mawon sedaya kelawan saged katampi dina Allah monggo dipun lantaran istighfar sadadain sang-sang semoga a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi ila arba'ati sahabati Abu Bakar wa Umar wa Uthman wal malaikatil muqarrabin khususan ya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul azim barakati wa bi karamati min sayyidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman jangan buat malik urusan ya Sayyidina Syekh Hasan Asy-Syadzili, ya Sayyidina Syekh Al-Syami, ya Sayyidina Syekh Al-Badawi sahibul karamah wal jalal, urusan auliya muslimin jami'an. Abana wa matina wa isyatina wa jitatina Nabiullah Tamma Muhammad Nabiullah Hidir alaihi salam Nabi Sulaiman alaihi salam ya waliullah na syahdir man syahdir jil syahdir karam syahdir rasis syahdir ghani syekhin Muhammad wa jami'i sahil man jajani wa alihim wa duriyatihim wa usulihim wa furihim wa ala silsilatihim bi barakati wa bi karamati min sayyidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah ta'ala tafil bala bi qudul hajat yawma asyura wa rahmatan fatina ya abid syamsura bi barwati wa bi karamah sayyidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira abahum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi anaqi maglalan fayya ila ladqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ومن يعبد الذي فطرني وإلى ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين
إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل والأسلاخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنقرئهم فلا شرح لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من باتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيديهم
فينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم العظيم أستغفر الله 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 أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله أستغفر الله العظيم 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 إن الله غفور رحيم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد 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 صلى الله محمد صلى الله على 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 محمد صلى الله
على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لمن تقرب من الله بذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 لا حول ولا قوة إلا بالله 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 العلي العظيم جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم شفاء ببركة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة آيات الكرسي وبكرامة الشهادة إلى الله يا الله يا الله سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ma'alimtu fi hadhihi sanati mimma tanhilani anhu wa lam atub minhu wa lam tardahu wa lam yasanhu wa hamilta alayya ba'da qudratika ala uqubatani wa ta'awatni ila taubati minhu ba'da jujaati ala maksiatik. Ya Allah wa fa'in ma fa'in astaghfiruka faghfir lana ya Allah wa ma'alimtu fi ma fiha mimma tardahu wa wa mantan alaihi thawaba fa as'aluka Allahumma ya karim ya dal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ma'alimtu fi hadhihi sanati mimma naharnatani anhu wa lam atub minhu wa lam tardahu wa lam tasabala tansahu wa hamil ta'ala nabata qadratik ala muqobati ta'awata bi an ila taubati minhu ba'da juz'ati ala maksiatik. Ya ma inna astaghfiruka faghfir ma wa ma allamtu wa ma allamtu fima fiha mimma tardahu wa atani alaihi tawaba fa as'aluka Allahumma ya karim ya dal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah Allahumma alimtu fi hadhihi sanati mimma tahidani anhu wa lam atub minhu wa lam tardahu wa lam tabalan tansahu amil alaihi ba'da qadrati ala ma ubati ba'da wati ayna taubati minhu ba'da juz'ati ala maksiatik. Wa fa in astaghfiruka ya Allah astaghfiruka ya Allah faghfirli wa ma alimtu bima la wardahu wa atani wa alihi tawabata fa'aluka Allah ya karim ya dal jalali wal ikram. Ya Allah ya dal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Allahumma hadzal nabil wal wa sahbihi barakallahu. Allahumma antal badiyul qadim wa awwal ala fadlikal adim wa judikal mawatil wa hadzal wadul jadidul qadra akbar. Nas'alukal ismatu fihi minat syaitan wa awliya'i wa judihi wa auna ala hadhihi nafsi inasatil ammarati bisu'i wal istighali bima yuqarribun ilaika zulfa ya dal jali wal ikram. Allahumma ya antal badilul qadirul awwalul ala fatikal adim wa judikal muhawwali hada al munwajaditun qad akhala nas'alukal ismata fihi minas syaitan wa awliyaihi wa judihi wa auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu'i wastighami bima yuqarribuna ilaika ya dal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah Allahumma antal badilul qadim wa awwalu wa ala fadlikal adim wa judikal awwal wa hada amun jadidun qad aqbala nas'alukal ismata fihi minas syaitan wa awliya'i wa judihi wa auna ala hadhihi nafsil awwal kabisuri wal istiwa bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah syamil asyura yaum hurmati hadan nabil wa alihi wa sahbihi muharram. Rabbana taqabbal du'a Allah bil sultan kalimati wa tawatil mustajab agil hasan wal husan qudrat wan nadirin wa anil jinn wa syayatin bi absar lamma sami'u lama ba ila durun lama jallama wa ila dzikr alamin ya Allah wa mustajabul quran ladhi mabadisatul manatabu tal salam al wadud tawil umri wa sahbi jasadi waqti jamil hajati qaryah poring jeruk wangi ya Allah waqti hajati ya Allah qaryah poring jeruk wangi ya Allah waqti hajati waqsir amwali linnasi ajmain wa tabakullah min bani adam alaihi salam innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah Allah ya Rahman ya Rahim kelawan Rahman Rahim panjenengan Gusti dalam nyuwun sedaya jamaah ya Allah warga Boring RW 7 ya Allah ingkang rawuh wonten ing majelis ingkang mubarakah punika ya Allah mugi dadosaken sebab musababipun paring tetep iman Islamipun ya Allah tambal keberkahanipun ya Allah berkah umuripun berkah rizqipun berkah sedaya usahanipun ya Allah berkah tatananipun ya Allah berkah ya menika kekeluargaanipun ya Allah ing tembe dadosaken pinaringan baldatun thayyibatan wa rabbun ghafur ya Allah ya junudallah wa ya ibadallah wa ya ruhallahul quddus aghithna syari'an bizzatillah wa bi karamati ya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa bi karamati ya sayyidina Syekh Asyadali wa bi karamati ya sayyidina Afifan wa bi karamati al Badawi sahibul karamah wa bi karamati syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafi fina wa syafi fina afnafna Allahumma
sadana bi hidayatil Qur'an wa bil Qur'an wa bi karamatil Qur'an wa bi syafaatir Rasulillah. Rabbana taqabbal du'a. Allahumma adfa annal ghala wal bala wal wabal wa syawal munkar wa syufal mukhtalifata wa syaitat wal mihana min haibatan min baladina hadha khassah wa minal muslimin amma inna burjatir. Allahumma adfa annal ghala wal bala wal wabal wa syawal munkar wa syubatan baladina hadha khassah wa minal muslimin amma inna burjatir. Allahumma adfa annal ghala wal bala wal wabal wa syawal munkar wa syufal mukhtalifata wa syaitat wal mihana min haibatan min baladina hadha khassah wa minal muslimin amma inna burjatir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'abru ya ghaffar bil ya rahmar rahimin. Sallallahu ala sayyidina wa habibina wa safina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Maula ya sholli wa sallim ala habibil khalqi kullihim Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Engkang minulya Bapak Mudin Ahmad Rifai, Bapak Ketua RW, Bapak Supriyanto, para sesepuh, para pengurus masjid, ibu-ibu, bapak-bapak ingkang rawuh wonten majelis menika, monggo sami-sami dipun niati. Niat supados didadosake tiyang ingkang menuntut ilmu. Wonten kitab Ta'limul Muta'allim, mbok menawi wonten kempalan tiang-tiang ingkang pados ilmu, sedaya binatang, kebu, wedhus, sapi lan sak pinunggalanipun makhluk Allah Subhanahu wa taala sedaya andongaake kita sedaya muga-muga dipun sepura dening Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika mulai bakda maghrib kita nglebeti taun enggal Hijriyah. Mila kita wau donga tahun baru Hijriyah, diawali dengan donga, akhir tahun dilanjut doa awal tahun. Intinya doa akhir tahun menika nyuwun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala supados sedaya dosa-dosa kita selami satunggal tahun dipun ampuni Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak lan ibu-ibu, syukur alhamdulillah menika kita taksih diberi kesempatan, taksih diberi kesehatan, taksih diberi ingatan
untuk emut dumateng Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah menika maha kuwasa, maha bijaksana. Setahun kepengker kita ini banyak melaksanakan larangan-larangan Allah, baik itu kita sadari maupun tidak kita sadari. Kita kadang nglampahi dosa-dosa ingkang kita ketahui lan boten kita ketahui. Dosa kita bergelimang. Intine doa akhir tahun itu, ya Allah istaghfiru, ya Allah ampunilah semua dosa-dosa. Gusti Allah luar biasa. Seandainya Gusti Allah niku langsung hukum awake dhewe, begitu melakukan dosa langsung dihukum, Gusti Allah niku saged. Gusti Allah niku kuwasa. Mbok menawi kita ini nglampahi maksiat langsung dihukum kalian Gusti Allah. Gusti Allah menika kuwasa, tetapi kenyataane Gusti Allah taksih maringi kesempatan kita bertobat. Wonten instruksi adzan rumiyin. Langsung nggih Pak Mudin, langsung. Dados setelah kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki tahun baru Hijriyah. Intine kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dibentengi dari godaan-godaan setan wa auliyaihi, dan bapak ibu mbah-mbahnya setan, wa dzurriyyatihi, dan keluarganya setan, supaya kita tidak melakukan dosa-dosa lagi, supaya kita tidak melakukan maksiat-maksiat lagi. Karena itu tadi Yai Modin juga mendahului dengan istighfar. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lajeng kenapa tahun baru ini nanti kita adakan ada pawe ta'aruf, pawe obor. Kenapa? Tahun baru ini adalah tahun baru Hijriyah. Dulu waktu zaman sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu prihatin karena tahun baru Masehi itu dipergunakan oleh kaum Yahudi untuk berpesta pora. Padahal umat Islam ini kan banyak. Maka para sahabat bersepakat bagaimana agar supaya umat Islam ini mempunyai tahun sendiri yang bisa kita rayakan sendiri, yang kita bisa berdoa sendiri. Akhirnya disepakati atas usulan Umar bin Khattab, wabi riwayatin itu Ali bin Abi Thalib, disepakati menggunakan tahun baru Hijriyah sebagai penanda tahun yang dimulai dari bulan Muharram. Hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri sebenarnya dilakukan pada bulan Rabiul Awal, tetapi persiapan sudah dilakukan bulan-bulan sebelumnya. Pawe obor adalah memperingati semangat hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tekanan yang luar biasa, dalam ancaman yang luar biasa oleh kaum kafir. Maka di Mekah dianggap sudah tidak kondusif lagi, dan akhirnya pindah ke Madinah. Pindah ke Madinah diuber-uber lagi sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta Abu Bakar Siddiq bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari, dan akhirnya melakukan perjalanan selamat sampai ke Madinah. Madinah dengan semangat kaum Ansor Madinah menyambutnya dengan Tala'al badru alaina
من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Semangat inilah yang akan kita tiru, yang akan kita napaktilasi malam ini. Jadi bukan berarti pawe obor, pawe oncor malam ini tidak ada gunanya. Gunanya luar biasa besar. Ini adalah memperingati peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hijrah itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Quran. Malam ini ayo kita peringati dengan jalan bersama, meniru semangatnya Rasulullah dengan membaca sholawat Nabi. Oncor kita representasikan sebagai penerang. Tinulah obor, tirulah oncor, tirulah lilin. Lilin, obor, oncor itu rela dirinya itu terbakar, rela dirinya itu hancur demi menerangi orang-orang di sekelilingnya. Nah, inilah Nabi Muhammad SAW. Rela diancam, rela disakiti, rela diserang, tapi tetap berdakwah demi tegaknya ajaran agama Islam. Maka itu kita niati pawe ta'aruf, pawe oncor ini untuk menegakkan syiar agama Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan untuk menyemangati acara doa bersama malam akhir tahun dan tahun baru Hijriah 1448 dan pawe oncor malam ini bapak-bapak dan ibu-ibu, karena ini memperingati peristiwa yang sangat sakral. Dimohon bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik semuanya melakukannya dengan tertib. Jangan sampai guyonan di tengah jalan, apalagi main obornya. Jangan sampai menyulut tanaman-tanaman yang ada di sekeliling jalan. Terutama sekarang musim kemarau, banyak laras, banyak dedaunan kering. Jangan sampai obornya dipakai yang tidak-tidak. Obor tetap ditegakkan, oncor tetap ditegakkan, hati tetap diteguhkan untuk mengingat Nabi kita Muhammad SAW. Maka jalannya nanti harus tertib, tiga-tiga. Kalau melewati jalan yang kecil, yang satu mundur menjadi dua-dua, kemudian nanti bergabung lagi menjadi tiga-tiga. Musiknya diputar dengan musik yang islami, jangan musik yang dangdutan, apalagi dangdutan koplo disertai joget yang tidak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli. Yuk 1, 2, 3 tahan. Yuk gaya bebas, Putra Monas. Putra Monas. Oke sip. Loh Kang Dul.
peserta yang lain dari RT 02. Oke, dari RT 0, monggo. 4 sudah siap. Ini monggo persilakan duduk, monggo duduk. RT untuk RT 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang RW 7 mana suaranya, nanti bilang Jis gitu ya, oke? Kita bareng-bareng ya, oke? RW 7 mana suaranya? Jis. RW 7 mana suaranya? Jis. Alhamdulillah. Mari kita jawab ya bareng-bareng, kita ucapkan salam dengan jawab yang keras. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sambahatal ulama ayyuhal fuqara wal fudola. Para alim, ulama, sesepuh di agama, sesepuh di masyarakat Jerawangi, sesepuh di masyarakat Bukul Puring, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Haji Kasmono selaku petinggi Desa Jerawangi yang bisa hadir pada malam hari ini. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak petinggi Jerawangi. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, marhaban bihudurikum dumateng Bapak petinggi. Dan kepada panjenenganipun Bapak Muhsin Ahmad Rifai, Bapak Kiai Haji Bhaki, dan semua Bapak RW, Bapak Supri, Bapak RT 1, Bapak Selamet, Bapak RT 2, Bapak Mabruri, RT 3, Bapak Rawoto, RT 4, Bapak Roto, semua dan staf-stafnya yang senantiasa kami banggakan. Tak lupa kepada hadirin hadirat, adik-adik semua yang senantiasa semangat pada malam hari ini yang saya banggakan. Ahlan wa sahlan, marhaban bihudurikum. Selamat datang semua peserta pawai obor pada malam hari ini. Kami ucapkan semoga hari ini lancar. Sebelum aktivitas dimulai, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana malam hari ini kita semua dapat bertemu, dapat bertatap muka, dapat beradu pandang, serta kita pada malam hari ini dapat ikut memeriahkan malam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sholawat ma'asalam kita sanjungkan, kita hadiahkan kepada beliau, junjungan kita, Nabi besar, Nabi fenomenal, insan pujaan, Nabi sanjungan, yaitu Sang Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaulina Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini diakui umatnya dan kelak fi yaumil qiyamah mendapat syafaat. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai perjalanan pawai obor ini, marilah kita niatkan dalam hati
bahwa langkah kita malam hari ini bukan hanya sekedar berjalan membawa cahaya oncor, tetapi kita sedang membawa pesan bahwa tahun baru Hijriah adalah waktu untuk memperbaiki diri. Obor yang kita nyalakan menjadi simbol cahaya iman, cahaya persaudaraan. Kehidupan kita ke depan menjadi yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tinggalkan segala kesalahan di masa lalu. Mari kita buka lebaran baru dengan memperbanyak ibadah, silaturahmi, serta menjaga kerukunan antar warga. Hadirin yang kami hormati, perkenankan saya di sini membacakan susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Petinggi kita, Bapak Haji Kasmono. Yang ketiga yaitu sebelum berangkat pawai kita senantiasa alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yang keempat, pelepasan pawai obor disertai nanti ada kembang api. Nanti pertunjukan akan menampilkan satu-satu di sebelah sini di perempatan. Nanti jadi agak maju sedikit, baru nanti ditampilkan satu-satu dari RT 1, RT 2, RT 3 dan RT 4. Nanti dimohon peserta dari masing-masing RT bisa mengkondisikan, dan teman-teman pemuda dan Limnas mengkondisikan sebelum pawai dimulai tidak boleh ada yang bersuara atau musik dinyalakan. Dan jika peserta yang tampil dimohon lainnya juga harus diam atau tidak menyalakan musik. Paham nggih semuanya? Oke, paham? Mana suaranya RW 7? Josi. Oke, alhamdulillah. Oke, paham? Nanti minta tolong jika ada motor yang lewat, minta tolong juga dihentikan sebentar. Oke, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini, pawai obor menyambut malam 1 Asyura, malam 1 Muharram 1448 Hijriah dengan bacaan surat Al-Fatihah. Liridho ta'ala bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih atas pembacaan surat Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Petinggi kita Jerowangi, Bapak yang terhormat Bapak Haji Kasmono. Kepadanya saya persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Dumateng sepuh bini sepuh ingkang sangat kula hormati, khususipun dumateng Bapak Ketua RW, Bapak Mudin, segenap panitia, penyelenggara, Pak Ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, semuanya sabda yang hadir, Bapak Ibu yang sangat saya banggakan. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan pada malam hari ini kami melihat bahwa suasana di RW 7 ini betul-betul kegiatan ini ternyata melibatkan semua elemen masyarakat, baik itu dari ibu-ibu, dari bapak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, semuanya saja, dan termasuk adik-adik, semua terlibat di dalam penyelenggaraan pada malam hari ini. Dan kebetulan pada malam hari ini adalah panjenengan untuk melaksanakan kegiatan tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan tepatnya nanti tanggal Selasa 16 Juni 2026. Mudah-mudahan kita semuanya, khususnya RW 7, umumnya Desa Jerowangi,
dibukakan pintu kebaikan semuanya, dibukakan pintu kesehatan, Amin. dibukakan pintu keselamatan, Amin. dan juga dibukakan pintu kebaikan semuanya. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu, panjenengan adalah satu-satunya RW yang melaksanakan kegiatan tahun baru Hijriah. Ini adalah termasuk, ya tepuk tangan buat kita semuanya. Alhamdulillah. Ini gampangannya ngeten Bapak Ibu, cikal bakal bahwa panjenengan sudah mulai militi, mengawali kegiatan untuk menguri-uri Hari Besar Islam. Mudah-mudahan ini akan kami sosialisasikan kepada RW-RW yang lain sehingga mengikuti jejak panjenengan. Amin. Ya. Amin. Pada kegiatan malam hari ini saya juga terkaget, katanya tanpa ada iuran. Ini luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Terus dari mana? Padahal boleh minyak tanah itu angel. Kira juga donto kondi kula maten. Nggih, dengan memang mempunyai inisiatif yang luar biasa. Dan kami pemerintahan desa sangat mengapresiasi, sangat menghargai upaya panjenengan. Di dalam kegiatan malam hari ini dengan ada pawai obor api obor, ya. Obor api atau api obor, ya. Kami berharap Bapak Ibu panjenengan menggunakan musik itu bisa panjenengan branding sehingga nek umpami kami minta permintaan kok boleh, apakah bisa panjenengan perjalanan ini dengan bersolawat, bisa nggak di branding bersolawat sehingga kesan pesan Islami kita itu sangat kuat, ya. Itu sudah panjenengan tunjukkan dengan satu tirakatan untuk sedekah bumi 2 kali. Terus tambah lagi ini hari-hari besar Islam. Ya, terima kasih atas upaya panjenengan, Bapak. Mudah-mudahan apa yang panjenengan lakukan pada malam hari ini betul-betul akan diberkahi Allah SWT. Saya kira demikian, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Petinggi Jerowani. Selanjutnya yaitu sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Mudin. Berdoa yang singkat dan bisa diikuti ya. Kepada Bapak Mudin, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung kemawon menika berdoa sesarengan menuju perjalanan kita anggenipun mawe obor di saat setunggal Muharram punika muga-muga mawon tansahipun paringi lancar. Amin. Allahumma barokatan asal barokahipun wonten ing wulan rupanipun Asyura punika muga-muga dipun paringi ridho bibarakati wa bikaromah liqadul hajat. Al-Fatihah. Alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan majidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukur wa ma yanbaghi li jalil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rahman Rahman Rahim panjenengan ya Allah mugi sedaya hajat kanyatanipun yen keluarga yang menika RW 7 ajeng balesanaken satu Muharram punika muga-muga wujudaken keselamatanipun, keberkahanipun, kefadilanipun ing kemisah amal ngantos dumugi akhir karsa saking panjenengan ya Allah dadosaken berkah manfaat kanthi pinaringan dan contoh datang warga sanas dadosaken berkah dunya berkah akhiratipun puja dunya puja akhiratipun ya junudallah wa ya ibadallah wa ya ruhallah lukudusi ajitna syari'ah biizzatillah wa bikaromati wa bisafaati rasulillah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih atas doanya. Yaitu penampilan pawe-pawe untuk juri sudah siap. Oke, mempersiapkan diri di depan RT 1. Minta tolong untuk RT 1 mulai dikondisikan. Saya beri waktu 5 menit sampai